Assalamu alaikum. Dear students and viewers, welcome back to EduHub. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please subscribe my YouTube channel to get many more videos. Today we are going to start the third lesson, Dark River and Golden Night by Ray Bradbury. Now let's go to the text of the lesson. The rocket metal cools in the meadow winds. Meadow कहते हैं pasture को या grassland को, कि चरागा में चलने वाली हवाओं की वजह से रॉकेट ठंडा पड़ गया या सर्द पड़ गया. Its lid gave a bulging pop. lid से मेरा ढकना, यहाँ पे आप दरवाज़ा कह लें, और bulging pop कहते हैं irregular, short, sharp, explosive sound को, कि इसका दरवाज़ा खटाक की आवाज़ से खुला. From its clock interior, और इसके अंदर से, clock interior से मेरा वही डायल्स वगैरह जो लगे होते हैं रॉकेट को ऑपरेट करने के लिए, stepped a man, a woman and 3 children. और इसके अंदर से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए. The other passengers कहते हैं travelers को, मुसाफिर. whirled away कहते हैं to move or travel rapidly, कि तेज़ी से जाना या घूमना कह लें. across the Martian meadow, Martian of Mars जिसका ताल्लुक मरीख से हो. leaving the man alone among his family, कि रॉकेट से उतरने वाले बाकी मुसाफिर मरीखी चरागाह को अबूर कर गए और वो शख्स अपने अहले खाना समेत तन्हा रह गया. तो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था ना कि हैरी बेटरिंग जो है वो बाकी अमेरिकन्स के साथ मरीख पे पहुंचता है. अब वो मरीख पे पहुंच चुका है और वहाँ पे वो अकेला खड़ा है कि बाकी लोग तो चले गए हैं, मगर वो मरीख पे पहुँच के परेशान हो गया. The man felt his hair flutter. Flutter कहते हैं to move lightly and quickly, या to waver कह लें, कि उसके बाल फड़फड़ा रहे थे. And the tissues of his body, tissues कहते हैं organs कह लें, वैसे लफ्ज़ी मतलब है collection of cells, के खलियात के मजमूए को टिश्यू कहा जाता है या बाफ्ट कहा जाता है. draw tight कहते हैं stretch or pulled, या फिर आप ये कह लें looking or sounding anxious, upset or angry, कि आप परेशान हो जाते हैं, कि उसके अज़लात अकड़ गए या वो परेशान हो गया. as if we were standing at the center of a vacuum. vacuum कहते हैं खला को, कि a space that is completely empty of all substances, कि बिल्कुल खाली, वाइट कह लें या वैक्यूम कह लें, कि उसके बाल फड़फड़ा रहे थे, वो परेशान हो गया था या उसके जिस्म के अज़लात अकड़ गए थे और उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो खला के मरकज़ में खड़ा हो. मतलब मरीख पे पहुंचते ही हैरी परेशान हो गया था, उसे ऐसे लगता था कि वो मिट जाएगा या उसका तशख़्ख़ुस जो है वो ख़त्म हो जाएगा. His wife before him seemed almost to whirl away in smoke. से ऐसे मालूम होता था कि उसकी बीवी धुएं में तहलील हो चुकी थी. The children small seeds, के बच्चे जो नन्हे बीजों की मानिद होते हैं, might at any instant कहते हैं मोमेंट को, be sown to all the Martian climes, so कहते हैं बोने को, कल्टीवेट करने को. और क्लाइम्स क्या है? अ कंट्री विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लाइमेट, और इसे मोस्टली प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं, कि बच्चे जो नन्हे बीजों की मानिद थे उन्हें किसी भी लम्हे मरीख की आबो हवा में बोया जा सकता था. तो असल में मुसन्निफ ये कहना चाहता है कि बच्चे बड़ों की निस्बत ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल होते हैं या उनके अंदर ज़्यादा एडॉप्टेबिलिटी होती है
کہ وہ خود کو نئے ماحول کے مطابق آسانی سے ڈھال سکتے ہیں، جبکہ بڑے جو ہیں وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے خود کو بدلنا جو ہے وہ مشکل ہے. Now let's go to the next slide. The children looked up at him. بچوں نے باپ کی جانب یعنی ہیری بٹرنگ کی جانب دیکھا. As people look to the sun to tell what time of their life it is. جیسے لوگ سورج کی طرف دیکھ کے وقت معلوم کرتے ہیں. کہ ظاہر ہے وہ فیملی کا سربراہ تھا، اس لیے بچے جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے، مگر اس کی اپنی حالت جو ہے وہ نہایت پتلی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اس کا کیا بنے گا. His face was cold. اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا، مطلب وہ انتہائی خوف زدہ تھا. What's wrong? asked his wife. بیوی پوچھنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں اتنے پریشان ہو. Let's get back on the rocket. ہیری نے ترنت جواب دیا کہ آؤ راکٹ کی طرف واپس چلتے ہیں. Go back to the earth. بیوی نے حیران ہو کے پوچھا کیا زمین کی طرف واپس جانا چاہتے ہو. Yes, listen. ہیری نے جواب دیا کہ ہاں ذرا سنو تو. The wind blew as if to flake away their identities. Flake away کہتے ہیں to destroy, تباہ کر دینا، یا to peel off کہہ لیں، یا to split کہہ لیں. کہ اسے لگتا تھا کہ اس کی شناخت پارا پارا ہو جائے گی یا اس کی شناخت کی دھجیاں بکھر جائیں گی. آئیڈینٹی آپ جانتے ہیں شناخت کو، کہ جو آپ کی انڈیویجویلٹی ہے اسے شناخت کہا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سبق میں اس پہ بحث کی گئی ہے کہ شناخت ہے کیا، یہ فارم کیسے ہوتی ہے اور کیا یہ فکسڈ ہے یا فلوئڈ ہے. ایٹ اینی مومنٹ، مومنٹ کہتے ہیں انسٹینٹ کو، کسی بھی لمحے. دا مارشین ایئر مائٹ ڈرا ہز سول فرام ہم. کہ مریخی ہوا اس کے جسم کو روح سے نکال سکتی، اس کے جسم سے روح کو نکال سکتی تھی. ایز میرو کمز فرام اے وائٹ بون. میرو کہتے ہیں فلیشی پارٹ کو، یا اے سافٹ سبسٹینس دیٹ فلز دا ہالو پارٹس آف اے بون. کہ جو ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے اسے میرو کہا جاتا ہے، اور ایسی ہڈی کو میرو بون بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں جو ہے میرو موجود ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسے ہم کھاتے ہیں، اسے مک کہا جاتا ہے مقامی زبان میں. اسے لگا کہ مریخی ہوا اس کے جسم سے روح کو ایسے نکال سکتی تھی جیسے سفید ہڈی سے گودا نکلتا ہے. کہ اس نے کیا ہے بطور سمیلی یا تشبیہ جو ہے استعمال کیا ہے کہ اتنی صفائی سے اسے ایسے لگتا تھا کہ وہ مٹ جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. He felt submerged in a chemical. Submerged کہتے ہیں to be drowned یا to go under the surface of water or liquid یا immerse کہہ لیں. اسے لگا کہ وہ کسی کیمیائی مادے میں ڈوبا ہوا ہے. That could dissolve his intellect. Dissolve to remove کہہ لیں یا destroy کہہ لیں، تباہ کر دینا، ہٹا دینا، تحلیل کر دینا. انٹلیکٹ کہتے ہیں مینٹل پارٹس کو، ذہنی صلاحیتیں کہہ لیں. And burn away his past. burn away کہتے ہیں جلا دینا، اور past کہتے ہیں ماضی کو. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہسٹری اور میموری کو بھی کویسچن کیا گیا کہ یہ کس طرح سے ہماری شناخت کو بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. کہ اس نے خود کو ایسے کیمیائی مادے میں ڈوبا ہوا محسوس کیا جو اس کی ذہنی صلاحیتوں کو تحلیل کر سکتا تھا اور اس کے ماضی کو جلا کے راکھ. مطلب ان شارٹ اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہیری کیا ہے، وہ نہایت ہی ڈسٹربڈ ہے. ہی از ill at ease. He wants to go back instantly. کہ وہ فوری طور پہ واپس جانا چاہتا ہے. He doesn't want to spend time on Mars. وہ مریخ پہ نہیں رہنا چاہتا because he thinks that living on Mars would change him completely. کہ مریخ پہ رہنے سے اس کی شناخت کیا ہے وہ مٹ جائے گی یا وہ تبدیل ہو جائے گا، اور وہ ہر قیمت پہ اپنی شناخت کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے، قائم رکھنا چاہتا ہے. Now let's go to the next slide. They looked at the Martian hills.
انہوں نے مریخی پہاڑوں پہ نگاہ ڈالی. That time had won with the crushing pressure of years. وان کہتے ہیں استعمال کی وجہ سے پرانا ہو جانا. کرش کہتے ہیں ویسے کچل دینا, تباہ کر دینا. اور پریشر کہتے ہیں اسٹریس کو, دباؤ کو. کہ اس نے مریخی پہاڑوں پہ نگاہ ڈالی جو گردش دوراں کا شکار تھے, یا امتداد زمانہ کا شکار تھے, یا وقت کی شکست و ریخت کا شکار تھے, جو بھی کہہ لیں. They saw the old cities. انہوں نے پرانے شہروں پہ نگاہ ڈالی. Lost in their meadows. جو چراگاہوں میں گم تھے. Lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass. کہ وہ گھاس کی لہلہاتی جھیلوں میں بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح پڑے تھے. کہ وہاں پہ پرانی سویلائزیشن کے ریمینز تھے یا کھنڈرات تھے. تو ہیری جو ہے انہیں دیکھ رہا تھا. Chin up, Harry, said his wife. کہ اس کی بیوی نے کہا حوصلہ کرو. Chin up colloquial expression ہے, آپ انکریج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بول چال کے دوران. کہ اس کی بیوی نے اس کے خیالات کا سلسلہ جو ہے وہ توڑا یہ کہہ کر کہ ہیری حوصلہ کرو. It's too late. کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے. We've come over 60 million miles. کہ ہم نے تو 60 ملین میل سفر طے کر لیا ہے. The children with their yellow hair hollered at the deep dome of the Martian sky. Holler کہتے ہیں to yell یا to cry at the top of your voice, کہ چیخنا چلانا. Dome کہتے ہیں hemispherical top کو, جسے ہم آسمان کہتے ہیں, کیونکہ آسمان بھی کیا ہے وہ محراب کی شکل میں ہے, نصف کرہ ہے. کہ زرد بالوں والے بچوں نے مریخی آسمان کو سر پہ اٹھا لیا. کہ بچے کیا ہیں وہ کھیل کود میں مگن ہو گئے کہ ان کے لیے جو ہے مریخ پہ آنا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا. ہیری جو ہے اس کے لیے یہ وبال جان تھا. کہ آپ نے اس کے احساسات پڑھیں کہ اسے قدم قدم پہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, کچھ باقی نہیں بچے گا. There was no answer. مگر ان کی چیخو پکار کا کوئی جواب نہیں تھا. But the racing hiss of wind. ہس کہتے ہیں جو کیریکٹرسٹک ساؤنڈ ہے ہوا کی, سرسراہٹ جسے کہا جاتا. Through the stiff grass. کہ ہوا کی سرسراہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی. کہ ہر طرف ہو کا عالم تھا, ویرانی چھائی ہوئی تھی. اور یہ ویرانی جو ہے وہ ہیری کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی, اس لیے وہ ہر قیمت پہ واپس جانا چاہتا تھا. He picked up the luggage in his cold hands. کہ اس نے سرد ہاتھوں سے سامان اٹھایا. لگیج کہتے ہیں belongings کو, possessions کو, سامان کو. Here we go, he said. اس نے کہا چلو چلتے ہیں. A man standing on the edge of a sea, ready to wade in to roll in and be drowned. Drown کہتے ہیں جاندار چیز کا ڈوب جانا. کہ اس کے احساسات اس شخص کی طرح تھے جو سمندر کنارے کھڑا خودکشی کے متعلق سوچ رہا تھا. مطلب اس کے نزدیک مریخ پہ رہنا صریحاً خودکشی کے مترادف تھا. مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ چلیں اس آبادی کی طرف چلتے ہیں جو انسانوں کو آباد کرنے کے لیے مریخ پہ بنائی گئی تھی. Now let's go to the next slide. They walked into town. وہ اس قصبے کی طرف چلے گئے. Their names were Bittring. کہ ان کا نام تھا Bittring. Harry and his wife Cora. کہ Bittring فیملی تھی, ہیری اور اس کی بیوی کورا. Dan, Laura and David. کہ ڈین, لارا اور ڈیوڈ یہ ان کے بچے تھے. کہ ڈین اور ڈیوڈ جو ہیں وہ بیٹے تھے اور لارا ان کی بیٹی تھی. اب یہاں پہ آ کے نام جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. شاید رائٹر یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یونیورسل فیلنگز ہیں کہ جب بھی آپ نئی جگہ پہ جائیں گے یا آپ کو نئی شناخت جو ہے وہ اپنانی پڑے گی تو آپ اسی طرح کے احساسات سے گزریں گے. They built a small white cottage. انہوں نے ایک کاٹیج بنایا and had good breakfast there. اور خوب ڈٹ کے ناشتہ کیا. But the fear was never gone. کہ ان کے ذہنوں سے وہ خوف رخصت نہیں ہوا. کس چیز کا خوف؟ اپنی شناخت کے مٹ جانے کا. It lay with Mr. Bittring and Mrs. Bittring, a third unbidden partner. Unbidden کہتے ہیں uninvited کو, بن بلایا کہہ لیں. At every midnight talk. Midnight talk when you are about to sleep. کہ سوتے وقت.
एट एवरी डॉन अवेकनिंग, डॉन कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग और अवेकन कहते हैं टू गेट अप, बेदार होना। तो इसकी बामुहावरा उर्दू ट्रांसलेशन होगी कि खौफ जो है एक बिन बुलाए मेहमान की तरह हर रात सोते हुए और हर सुबह जागते हुए उनके ज़हनों पर मुसल्लत रहता था कि वो इस खौफ से बाहर नहीं आ पाए थे कि उनका क्या बनेगा। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, ही सेड्स। हैरी कहने लगा कि मैं ख़ुद को नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ। नमक की कलमें बनती हैं, क्रिस्टलाइजेशन जिसे कहा जाता है। इन अ माउंटेन स्ट्रीम, माउंटेन स्ट्रीम कहते हैं ब्रूक को, पहाड़ी नदी को। बीइंग वॉश्ड अवे, हैरी ने कहा कि मैं ख़ुद को नमक की कलम की तरह महसूस करता हूँ जो पहाड़ी नदी में पड़ी घुलती जा रही हो। वी डोंट बिलोंग हियर, कि हमारा ज़मीन से ताल्लुक़ है या हमारा मरीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, हम तो ज़मीन के रहने वाले हैं। दिस इज़ मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस, कि ये तो मरीखियों के लिए है। फॉर हेवन से कोरा लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, कि खुदा के लिए कोरा घर वापसी की टिकटें ख़रीदते हैं। कि ये फिर हैरी के एहसासात हैं कि उसे ऐसे लगता है वो मिटता जा रहा है। और ये जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि हम ज़मीन के रहने वाले हैं इसलिए हमारा मरीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसी तरह से जब भी हम ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ साबित करने की कोशिश करते हैं या अपनी शनाख्त या तशख़्ख़ुस को साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम इसी तरह से जो है आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इन्हीं इश्यूज़ पे बात की जाएगी कि शनाख्त है क्या। जैसे वो ये कह रहा है कि शनाख्त क्या है उसकी, कि वो ज़मीन का रहने वाला है इसलिए उसे मरीख पर नहीं रहना चाहिए, या वो मरीख पर रहने वालों से मुख्तलिफ है, इसे अदरिंग कहा जाता। बच्ची ओनली शुकर हेड, कि बीवी ने नफ़ी में सर हिला दिया। वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, फिक्स कहते हैं टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। उसने कहा कि एक दिन एटम बम दुनिया को तबाह कर देंगे। ये भी हमने बात की थी ना कि यहाँ पे जो एटमी जंग का ख़तरा हमारे सर पर मंडला रहा है उसका भी तज़किरा है। और हमें कहा जा रहा है या हमें ये बताया जा रहा है कि हमें जो है इस एटमी जंग के ख़तरे को टालना है, कि हमें अमन के लिए कोशिश करनी है। देन वी विल बी सेफ हेयर। उसकी बीवी ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी कि एक दिन एटम बम ज़मीन को तबाह कर देंगे और तब हम यहाँ पे महफूज रहेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।